जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक सर्वे भवंतु सुखिनहर आसंता कालीर राशिफल कार्यक्रम को स्वागत नमस्कार। आसंतु जानिबा आसंता कालिता 7/8/2026 शुक्रवार मेष ठारू मीन पर्यंत किपरि राशिफल रहिबो। मेष राशि व्यक्ति माने आपण मानकर द्वितीय चंद्र कारण मन व्याकुलित अवस्था रहिबो। विभिन्न पुराणा कथा आपन को मन पड़ो मन कष्ट रही और कार्यक्षेत्र में आपन को किसी भी परिस्थितिर सामना करा पड़ो मन कष्ट रही पारे कहीं आपण मन को कष्ट दे पारती सतर्कता आवश्यक। आपण ओ माधवाय नमः नारायण ये नाम को उच्चारण करंतु निश्चित आपन को किसी परिमाण हेल्प मिल। यह सहित आसंता काली धला कलर परिधान करंतु बढ़िया। वृष राशि व्यक्ति माने आपण मानकर श्रीचंद्र कारण आपण मानकर बढ़िया दिनटी अच्छी खुशीबासी दिन अतिवाहित हो। बंधु मिलन प्रियजन मिलन उत्साही हेबे सुखाद्य सुवस्त्र बढ़िया दिनटी आपण मान धन लाभ परियोग जना जाए। आसंता काली दिनटी की आपण आहरी भल करने धला कलर पिंधतु निश्चित आपको किसी सपोर्टिंग मिल। मिथुन राशि व्यक्ति माने आपण मानकर दिन तो द्वादश चंद्र कारण आपण मानकर खुशी रे खर्च करेंगे। प्रेम प्रणय दृष्टि दिनटी भल आपण मानकर संपर्क मजबूत हम। यह सहित आपणकर खर्च खुशी रे करेंगे। संपर्क में मधुरता आसो पारिवारिक खुशी बढ़िया दिनटी आपण माने दिनटी भल करने धला कलर परिधान करूँ। कर्कट राशि व्यक्ति माने आपण मानकर एकादश चंद्र कारण आपण मानकर सर्व सुख प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रत्येक क्षेत्र में जदि आपण मानकर कौन कार्य अटकी रही आपण माने करंतु निश्चित सफलता पाइबे। बढ़िया दिन आपण मानक दिनटी की आपण भल करने आसंता काली धला कलर परिधान करंतु निश्चित आपन को किसी परिमाण हेल्प मिल। सिंह राशि व्यक्ति माने आपण मानकर शुभप्रद रही कार्य कुशल बंधुरे प्रीति आपण मानकर कार्यदक्षता बढ़िबो। खुशी बासी दिनटी अतिवाहित हो प्रत्येक कार्य शुभमय हो चिंता करिवार कौन कारण ना। आपण माने दिनटी के आहरी भल करने आसंता काली धला कलर परिधान करंतु देखिए दिनटी आपन को आहरी बढ़िया रहिबो। कन्या राशि व्यक्ति माने आपण मानकर नवम चंद्र कृष्णपक्ष हेतु यह दुख क्लेशदायक आपण मन को कहीं आघात दे पारती। विभिन्न कथा आपण मन को आसीबो खर्च कथा मध्य मन को आसीबो विभिन्न कथा बा विभिन्न दुख आपण मन को आंदोलित कर दे पारे। आपण सतर्क रहिबे। एथिपाई प्रतिकार स्वरूप आपण गोटा धनिया टिके खातु निश्चित आपण को लाघव हम। यह सहित धला वस्त्र मध्य परिधान करंतु निश्चित बढ़िया हो। तुला राशि व्यक्ति माने आपण मानक पई सावधान माने सतर्क पाए अष्टम चंद्र आरंभ हो जाउची। विभिन्न क्षेत्र में आप रास्ता घाट में सतर्कतार सहित जानवाहन में सतर्कता अवलंबन करंतु। ओम वामनाय नमः स्मरण करके यात्रा करंतु कि आपण सहित कलिकजिया करें ए प्रकार सतर्क रुहंती। ओम चक्रधराय नमः जप करंतु। कार्यक्षेत्र में आप सतर्कता अवश्य अवलंबन करंतु। देहपा खराब हो पारे खाद्य पानी प्रति यत्नवान हुंतु। प्रत्येक कथार संयम संयम रक्षा करी आपण माने दिनटी अतिवाहित करंतु जगी रखी दिनटी की आपण भल करने धला वस्त्र पिंधतु। यह सहित पान मधुरी टे गोटे थर खाई दिंतु सका। बिच्छा राशि व्यक्ति माने आपण मानकर दिनटी बढ़िया हसिला पुरिला रहिबो। आपण मान खुशीबासी दिनटी अतिवाहित दाम्पत्य जीवन आपणकर खुशीमय कार्य क्षेत्र में आपण निजर दक्षता प्रतिपादन करी
ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଖର ସୁଅ ଆସିବ। ବଢ଼ିଆ ଦିନଟିକେ ଆପଣ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ ଧଳା କଲର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହସିଲା ପୂଜା। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ଆପଣମାନେ ଧନ ଲାଭ ତ ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଧନ ଲାଭ ଅଛି। ବକେୟା ପଇସା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆଦାୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କେଙ୍ଗଟ ହେଇପାରେ, ଟେନସନ୍ ଟିକେ ରହିବ ଅବଶ୍ୟ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ ଅଛି। ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକି ଆପଣ ଟ୍ୟାକଲ କରିପାରିବେ। ବିଜୟ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ଦିନ, ଧନ ଲାଭ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦିନଟିକେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଧଳା କଲର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନଟି ତ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର କାରଣରୁ ଧନହାନି, ପ୍ରାଣ ପୀଡ଼ା, ଆପଣ ହଜି ଯାଇପାରେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଯୋଗ ଡାକୁଛି। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଏ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଦିନଟିକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଓମ୍ ମାଧବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି କଳହ ଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଳହ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବେ। ଖୁସିବାସିରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ବଢ଼ିଆ ଦିନ, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦିନଟିকে ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏବେ ଯିବା ଶେଷ ରାଶିଟି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ। ପରାକ୍ରମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ରହିବେ, ବୀର ପରି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ତେଣୁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଏ ଦିନଟିକି ଆପଣ ଆହୁରି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ଜାଣିଲେ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଗବତର ଆଉ 2-3 ପଦ ଜାଣିବା। ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି, ତାର କେ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ମୁଁ ହୁଏ ଯାହା କୁଶୋଦୟ, ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ବୋଲ ଅନେକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲ ଅନେକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସେବାରେ ଆସୁଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲ ଅନେକ ବାର।